Regalado Real. Si Toti ipinamigin ko June 1, 2022 sa Santa Maria Josefa Foundation Hospital sa Iriga. Sira naka-star sa Zone 2 Masagana Street, San Antonio, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Si Toti igil ni Nico Madera Real, usad na empleyado sa SSS Naga Branch. Hanggang ni Graciela Lobetania Regalado, usad na empleyado sa CSPC. Alola niya amo si Eleanor Lobetania Regalado, retiradong maestra sa Nabua National High School. Kung pinagmabros si Toti o si Nico Stephen, ni mama niya, pirming pinagrorogo. Napilitan siyang pumundo sa trabaho, tagrabi sa paglikay niya. Pirmi ang dinadara sa tuo bigay niya for check-up and for treatment. Agkutay nagrabi sa bleeding niya, and she was rushed again to her doctor. Katuya na luga, hanggang nagparapangadji, together with the rest of the family, na maging healthy and safe sa naiya hanggang sa baby na pinagmamabros niya. Baby Toti was born through an emergency cesarean section. Imbis na 3rd week of June, so expected date of delivery, naging June 1. Nasuliog niya na pupuraputan sa tulong-luknong na cord coil. Hindi gayon ng emergency CS, violet na sa kolor niya. With the doctor's help and medications, coupled with prayers and strong faith, a cute baby boy with red lips was born. Habang nagdadakulo si Toti, he used to hum the songs of Inang Katipanan, Inang Peña Francia, and Alleluia. Last month, he told us, "Mama, I want to be an Easter angel." We were reminded of our panuga na ipatunto niya. Kaya ngawan, sabi si Toti, tanganing mautod sa ipinanuga na maginusad sa mga Easter angels bilang pasasalamat sa mahal na Diyos kaiba si Virgen Maria. Mga ngot, second Easter angel, Nico Stephen Regalado Real.